आदमी कत्ल तो एक बार कर बैठता है लेकिन रोज मरता है वहां, कभी भी सुख का सांस नहीं लेता। मैंने 28 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा है, जिसमें तकरीबन 23 साल सजाए मौत में गुजारे हैं। मैं जिला विहाड़ी तहसील बुरेवाला का रहायशी हूँ। वालिद साहब मेरे जिम्मेदारा करते थे और मैं उस वक्त पढ़ता था। 1993 की बात है जी। मेरे बड़े भाई से मुदई पार्टी जो है उनका कुछ चुदराहट का मामला था। वो भी अपने आप को चौधरी समझते थे, मेरा भाई भी अपने आप को चौधरी समझता था। इसी क्लैश पे वो मेरे भाई को मारने के लिए घर तक आए, तो मैं उस वक्त बिल्कुल छोटा था। मैं खौफजदा हो गया कि अब क्या करूं, भाई को मार रहे हैं। तो मैंने भागकर अंदर से उसी भाई का पिस्टल उठाया और दरवाजे में खड़े होकर मैंने फायरिंग कर दी, जिससे 2 आदमी जख्मी हो गए। उनमें से तकरीबन 28 दिन बाद एक आदमी की डेथ हो गई। मैंने अपने दिफा में उन्हें ये हुआ था। मुझे ये एहसास होता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उस वक्त बचपन था, मैं पढ़ रहा था जी 9वीं क्लास में। मुझे शऊर नहीं था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अब तक इस बात का बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तकरीबन 5.5 साल मेरा मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता रहा। मैं जो था पेशियां भुगतता रहा। 27/6/1998 को सेशन जज ने मुझे सजाए मौत सुना दी। मुझे जेल में ले जाकर सजाए मौत की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 6/8 का साइज था। रोशनी के लिए रोशनदान भी थे 2 उसमें, टॉयलेट भी वहीं था, खाना भी वहीं मिलता था। वहां और भी कैदी थे साथ। मतलब सोचता तो है कि किसी तरह यहां से निकल जाएं, लेकिन वहां से निकलने की कोई सूरत नहीं होती। यानी वहां आदमी अगर सोया भी हुआ है ना तो कानून का पाबंद है। शुरू में यही तरीका था कि वहां से खत लिखते, अपनी खैरियत लिखते, उनकी खैरियत पूछते। 18 साल से ज्यादा अरसा हो गया है आपके पास आए हुए। दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द रिहाई दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। भाई हबीब और भाभी को सलाम और बच्चों को प्यार। आपका भाई मोहम्मद अनवर, डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी। बज़ाहिर तो हर कोई बातें कर रहा होता था, लेकिन ज़हनी तौर पे वहां कोई भी हाजिर नहीं होता था। हर वक्त बंदा सोचता ही रहता है, क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा मेरे घर वालों का, क्या बनेगा। कभी कभी सारी सारी रात नींद ना आती, कभी घर की याद आ गई, कभी अपने बच्चों की, कभी अपने बहन भाइयों की, वालिदैन की। है जी, अक्सर लोग ये सोचते सोचते पागल हो जाते हैं। शायरी का शौक जी मुझे जेल जाने से पहले ही था, तो वहां जाके जब फुर्सत मिली तो मैंने शायरी भी शुरू कर दी। कॉलम भी लिखता और साथ शायरी भी करता, और हर कॉलम में मेरा यही कहना था कि सजाए मौत जो है ना, ये बहुत बड़ी सजा है। सजाए मौत जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी सजा है। जब एक साथी को सेल में से निकाल कर ले जाते हैं कि इसे फांसी दी जाएगी, तो दूसरे जो कैदी हैं उनकी हालत गैर होती है कि ये क्या हो गया है जी, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर वो 2 दिन खाना नहीं खाते, परेशान रहते। 2001 में हाई कोर्ट ने मेरी अपील जो थी वो खारिज कर दी, और 2001 में ही जुवेनाइल का ऑर्डिनेंस आ गया कि जिसकी उम्र वकूए के वक्त 18 साल से कम हो उसे सजाए मौत नहीं दी जा सकती। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आकर सेशन कोर्ट से दोबारा शुरू हो गए जुवेनाइल केस में। पहले मेरे वालिदैन पैरवी करते 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 दुनिया से चले गए। फिर मेरे भाई अब्दुल हक ने पैरवी शुरू की, वो भी दुनिया से चले गए। जमीन जायदाद जो थी वो सब बिक गई। मुझे जेल में टेंशन की वजह से फालज हो गया। अब ये मेरा बाजू और मेरी टांग काम नहीं करते। फिर मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई, सदर पाकिस्तान से खारिज हो गई, और मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। जेल डॉक्टर ने मेरा नाप ले लिया था, गले का नाप, कद का नाप।
وہ لیتے ہیں نا کہ رسا کس طرح رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور مجھے علیحدہ بند کیا ہوا تھا. یعنی آخری رات تھی میری کہ صبح مجھے پھانسی دے دی جانی تھی. کوئی لختے جگر ماں کا، کسی کی آنکھ کا تارا، یہ دنیا چھوڑنے کو ہے کسی کو جان سے پیارا. ہاتھوں میں ہے ہتھ کڑیاں اور چاروں طرف پہرا ہے، کہ تختہ دار پر چڑھنا مقدر اس کا ٹھہرا ہے. جو سب سے مشکل ترین وقت تھا وہ تھی آخری ملاقات، کہ جب میری آخری ملاقات کرنے گئے تھے تو وہ قیامت خیز منظر تھا کہ میں انہیں آخری بار دیکھ رہا تھا، وہ مجھے آخری بار دیکھ رہے تھے، کہ شاید صبح ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. یہ بہت مشکل وقت تھا. جب آخری ملاقات پہ بھائی آئے تھے نا، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے ہماری ہیلپ کی اور ہائی کورٹ نے سٹے جاری کر دیا. وہ میری پھانسی پھر رک گئی. تو پھر رات 10 بجے مجھے جیل والوں نے بتایا کہ آپ کا سٹے ہو گیا ہے. بس یہی کیفیت ہوئی کہ چند دن زندگی اور بڑھ گئی. اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا. ہائی کورٹ نے پھر کیس خارج کر دیا. سپریم کورٹ نے کیس سنا اور اس نے سن 2021 میں میری رہائی کا حکم دیا. آزادی کی قدر کا پتہ ہی اب چلا ہے. اتنی مشکلات کاٹی ہیں، اس کے بعد سکھ دیکھا ہے، آزادی دیکھی ہے. دروازہ کھولو، بس اسی 2-4 منٹ سے پہنچنا ہے. یہ میرے بڑے بھائی کا گھر ہے. میں جیل سے رہا ہو کر سیدھا پہلے انہی کے گھر میں آیا، اور یہ جو کمرہ ہے یہ بچوں نے میرے لیے سجایا تھا. بس یہ بتانے کے قابل نہیں کیا جذبات. خوشی تو بہت زیادہ تھی جی، لیکن دکھ بھی تھا کہ بھائی چلے گئے. اتنا عرصہ جیل میں رہ کے نا باہر کی ہر چیز بھول جاتی ہے. مجھے ایسے لگا شاید میں یہ دنیا پہلی بار دیکھ رہا ہوں. جیسے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا ایسے محسوس ہوا. کچھ دوستوں نے مجھے پہچانا، کچھ نے نہیں پہچانا. کچھ دوستوں کو میں نے پہچانا. کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو جیل سے رہا ہو کے آ گئے ہیں میرے سے پہلے، وہ بھی ملنے کے لیے مجھے آئے ہیں. اب بھی ان سے فون پہ روزانہ گپ شپ ہوتی ہے تو وہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں جیل کی. اتنا عرصہ میں نے باہر نہیں گزارا جتنا جیل میں گزارا ہے، تو یاد تو آئے گی. میں 2001 کا نابالغ ثابت ہوں. میرا میڈیکل بورڈ ہو چکا تھا 2001 میں، اور اب مجھے 28-29 سال کے بعد چھوڑا گیا ہے. یہ 20 سال جو قید ہے نا، یہ زیادہ مجھ سے کٹوائی گئی ہے. بچپن میں گیا تھا اور ساری زندگی جیل میں گزار کر اب بوڑھا ہو کے باہر آیا ہوں.